வீட்ல அடிக்கடி என்ன டிஃபன் செய்வீங்க? இட்லி தோசை. அடிக்கடி இட்லி தோசைலாம் அடிக்கடி செய்வோம். ஆனா உங்களுக்கு இட்லி தோசை தான் ரொம்ப பிடிக்குமா? இல்ல சப்பாத்தி தான் ரொம்ப பிடிக்கும். பரோட்டானா ரொம்ப பிடிக்கும் எங்களுக்கு. எனக்கு பூரி ஐட்டம் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் ஏன் சப்பாத்தி அடிக்கடி செய்ய மாட்டீங்க நீங்க? அது செய்யறதுக்கு டைமும் இல்லை, வேலையும் அதிகம். வீட்டுல 5 பேர் 6 பேர் இருந்தா செய்யறதுக்கு கஷ்டம். அது பெசஞ்சு இது பண்ண சோம்பேறித்தனமா இருக்குதுமா. ஆனா பிசைஞ்சு அதை போட்டு எடுக்கிறதுக்குள்ள ரொம்ப சாப்பிட்ட மாரியே சலிச்சு போயிடும். நீங்க கஷ்டம் எல்லாம் பட வேணாம், ஒருத்தவங்க வீட்லயே செஞ்சு தராங்க, நீங்க வாங்கி அதை சுட்டா மட்டும் போதும். அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னா நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றோம். அது ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் வேலை. அது ஒரு ரொம்ப பெஸ்ட் ஐடியா. அது ரொம்ப பெஸ்ட் ஐடியா. தாராளமா கொடுக்க சொல்லுங்க. இப்படி சொல்ற லேடிஸ்ங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். இவங்க ஹோம் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டு தான் போனோம். இவங்க கிட்ட எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, என்ன மாதிரி இருக்குன்றத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோல. ஹாய் சார். ஹாய் மேம். எப்படி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹோம் ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்ற ஐடியா வந்துச்சு, அதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. ഞങ്ങൾ 36 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗൾഫിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എൻ്റെ 2 പയ്യന്മാരുണ്ട്. അവർ ഒരാളുടെ പേര് നന്ദഗോപാൽ, മറ്റേ ആൾ അനന്തകൃഷ്ണൻ. 2 പയ്യന്മാരും இங்கே சென்னை தானே ஹையர் ஸ்டடீஸிന് വന്നു. அந்த டைம் അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരു ഐഡിയയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി വന്നത്. പിന്നെ അവരിവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഇവിടെ ഈ ബിസിനസ് കേരളയിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ട് അവർക്കും இந்த மாதிரி ഹൈ ക്വാളിറ്റി രീതിയിലുള്ള ഫുഡ്സ് ഇങ്ങനെ പണി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അവർക്കുണ്ടായി. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 വർഷമായി നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇതെൻ്റെ വൈഫ് പ്രമീള. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നത് വൈഫിന് തന്നെയാണ്. ഇവർ 3 വർഷമായിട്ട് ഈ ചെന്നൈയിൽ വന്നു ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ 6 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് തന്നെ തരും. എനിക്കത് കംപ്ലീറ്റ് തരില്ല. 3 വർഷമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വൈഫിനാണുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 2 നമ്മുടെ പയ്യന്മാർ തന്നെയാണ്. അവരാണ് ഇത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, കോളേജ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഹോസ്റ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസിലും അവരുടെ ഫുഡും അതൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് എങ്ങനെ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അവരാണത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. நீங்க என்ன மாதிரி ஹோம் மேட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. എൻ്റെ പേര് പ്രമീള. നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ നെയിം PB ഫുഡ് ப்ராடக்ட்ஸ். മേടവക്കം ബാബു നഗറിൽ 4th ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கு. നമ്മൾ ചപ്പാത്തി, പൂരി, പൊറോട്ട അത് വീട്ടിൽ മൈദാവിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും. എല്ലാമേ ഹോം മെയ്ഡ് மாதிரி തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. 3 வருஷமாய் നമ്മളിപ്പോൾ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நாங்க வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கணும் அப்படின்னா வந்து எப்படி நாங்க வந்து உங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம்? நீங்கள் டைரக்டாகி இங்கே லொக்கேஷன் வந்தாலும் வாங்காம். இல்லை നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറിൽ കോൾ பண்ணிയാൽ നമുക്ക് പോർട്ടലിൽ അனுப்பிണെങ്കിൽ പോർട്ടലിൽ അனுப்பிത്തരാം. ഷോലിംഗനല്ലൂർ, ECR, മടിപ്പാക്കം, പള്ളിക്കരണി, தாம்பரம், தாழம்பூர், சித்தாலப்பாக்கம் அந்த ஏரியாவில் எல்லாமே நமக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கு, சப்ளை இருக்கு நமக்கு. அதெல்லாம் எങ്കിലും നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും കൊടുക്കും, ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടും കൊടുക്കും. ഹോട്ടലുக்கு, கேட்டரிங்கிന് அந்த மாதிரி எல்லாமே നമ്മൾ பண்ணித்தരും. அது முன்னாடி நமக்கு ஹோல்செயிலாக வேணுமெങ്കിൽ முன்னாடி നമ്മുടെ நம்பரை கால் பண்ணி கேட்கணும் மட்டும். இப்பெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து வெளியே வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நிறைய வருது, அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வர்றதுனால ரொம்ப தயங்குறாங்க. இப்போ நாங்கள் உங்கள் ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஜென்யூனான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க உங்களோட ப்ராடக்ட் பற்றி. നമ്മൾ ഫുള്ളി ഹൈജീനിക് ആയിട്ടാണ് ഇங்கே എല്ലാം പ്രിപ്പയർ பண்ணுന്നത്. എല്ലാ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസും ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളേ വരുന്നത്. വെളിയിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഉള്ളേ പ്രവേശനമില്ല.
அதுக்கு காலை கையை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டாണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് പോലും உள்ளே വരണത്. அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் க்ளவுஸு, ஹேர் கேப்பு எல்லாமே போட்டாണ് செய்யണது. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുമേ പ്രശ്നം கிடையாது. ഫുള്ളി ഹൈജീനിക് ആണെന്ന് 100% നമുക്ക് ഷുവർട്ടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ യൂസ് பண்ணത്തുള്ളൂ. എനിവേ നമുക്കത് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാതെ വന്നാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് பண்ணும். നമുക്ക് അത് കിടച്ചാൽ മറ്റുമേ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് നിറയെ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്, നല്ല വീട്ടിൽ ചെയ്യണ മാതിരി ഇരിക്കணும், നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്ന മാതിരി എല്ലാം വാങ്ങി ആരും ഇന്നുവരേക്കും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് നമുക്ക് കിടച്ചിട്ടില്ല. അതുമാതിരിയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു എൻകറേജിങ് കിട്ടണത് അന്ത മാതിരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ അന്ന കാര്യത്തിൽ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കാരണം എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടണം. மேம், இப்போ எனக்கு ஹோல்சேலாவோ ரீட்டைலாவோ இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எவ்வளோ டைமுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணால் எனக்கு ஆன் டைமில் கிடைக்கும்? നമുക്ക് ഹോൾസെയിലായി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മാവ് പ്രിപ്പയർ பண்ணி ரெடி பண்ணണമെങ്കിൽ டைம் എടുക്കും. அதுக்கு மட்டும் ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி சொல்லணும். ரீட்டைல் ஆണെങ്കിൽ இங்கே வந்தால் இருந்தால் வாங்கிப்போ, അല്ലെങ്കിൽ 10 மணிக்கு முன்னாடி ഒന്ന് ഓർഡർ பண்ணியாൽ റീറ്റെയില് പാക്കറ്റ് ലൂസ് എല്ലാമേ സാധാ ഇരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കോൾ பண்ணிയാൽ ഇங்கே വന്നത് പിന്നെ പ്രശ്നം വരില്ല. മുന്നാടി ഒന്ന് കോൾ பண்ணிட்டு വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. 3 இயர்ஸாக வந்து இந்த மாதிரி ஹோம் மேட் ஃபுட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு நிறைய காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கும், ஃபீட்பேக்லாம் வந்திருக்கும். பட் உங்களால் மறக்க முடியாத ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லை ஃபீட்பேக்னா எது? அதை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. നമുക്ക് ഇங்கே വരണ എല്ലാ കസ്റ്റമറിൽ നിന്നും മാഡം നല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും നന്നായി ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെംപ്ടേഷനാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുക്കപ്പുറം നമ്മൾ ചിലപ്പം ഷോപ്പിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ സപ്ലൈ பண்ண ഷോപ്പിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ அந்த ഷോപ്പിലെ സെയിൽസ് ഗേൾസ് ഒക്കെ ചൊല്ലും, നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വന്ന് കേട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് പോവും എന്ന് ചൊല്ലണത് നമ്മൾ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ നമ്മൾ പയ്യൻസ് ആണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് പണിത്. അന്ത ഏജ് അവർക്ക് ചിന്ന വയസ്സ് 18 വയസ്സ് 21 വയസ്സിലാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് പണിത്. அந்த ടൈമിൽ നമ്മൾ ദുബൈയിലിരുന്ന് அந்த ടൈമിൽ അവർക്ക് ബിസിനസ്സിനോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കയറിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிയിരുന്നെന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ചൊല്ലിയിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് തനിയാണ് ഇതെല്ലാമേ സെറ്റ് പണിതും മാർക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ചെയ്തത് അവരാണ്. அதுக்கப்புறம் ഞങ്ങളിപ്പം മറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ பண்ணணும்னு மட்டும் ഉള്ളൂ. അവര് ഇപ്പം രണ്ടാളും ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണോണ്ട് ഞങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ பண்ணணும்னு மட்டுം. ഇതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റും അന്ത പസങ്ങൾക്കാണ്. അവര് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണ ടൈമിൽ പോലും ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് പല മാർക്കറ്റും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് പണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ചൊല്ലുന്നത്, പെരിയ പയ്യന് അവൻ സാദക്കിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്, മുഹമ്മദ് സാദക്കില്. ഒരു വാട്ടി അവന്റെ ഹെഡ് ടീച്ചർ ഇങ്ങ വന്നിരുന്നു. അന്ത ടൈമില് ഇതെല്ലാമേ പാത്തിട്ട് മാഡത്തിന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. അടുത്ത വാട്ടി അവന് ബെസ്റ്റ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അവാർഡ് அந்த കോളേജിൽ നിന്ന് ചെയ്തിരുന്നു. അതാണ് ഇത്. என் பேர் தேவிப்பா. நான் இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி 3 வருஷம் ஆகுது. அதுலேருந்து வேலை செய்கிறேங்க. இங்கே வந்து இது கம்பெனி பேர் வந்து பிபி ஃபுட்டு. எல்லாரும் கஸ்டமர் வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க. இன்னும் கஸ்டமர் எங்களுக்கு வேணும், நீங்கள் ஆதரவு கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் அப்படியே பால் பிடிப்போம், வெயிட் போடுவோம். அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மிஷினில் வந்து சப்பாத்தி போடுவோம். அது வந்து ஆஃப் குக்கிங் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து அரிசி பொடி போட்டு இது பண்ணிவிட்டு அது உங்களுக்கு ஒட்டாமல் இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனையே இருக்காது. நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து தோசைக்கல் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு 2-3 வாட்டி திருப்பி போட்டிங்கன்னா பூரி மாதிரி உப்பி வரும். வேணும்னா உங்களுக்கு ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வேணாம். அப்படியே வச்சாலும் வச்சுருக்கலாம். உங்களுக்கு ஆட் பிளாஸ் போட்டிங்கன்னா இன்னும் சேஃப்டி உங்களுக்கு. இதனால் எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வராது. எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. நம்ம 3 years ആയി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிட்டு ഞാൻ മുന്നാടി ചൊല്ലിയിരുന്നു. നമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. ഈ 3 years ആയിട്ട് ഇവരെല്ലാമേ നമ്മുടെ കൂടെ ഇருக்கு. അതുതന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സക്സസ്.
இந்த லொக்கேஷன் வந்து மேடவாக்கம்ப்பா. மேடவாக்கம் வந்தீங்கன்னா பாபு நகர் 4th ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது இந்த இடம். உங்களுக்கு எதனா வேணும்னா ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். டைமிங் வந்து காலைல 9 மணிலேருந்து 6 மணி வரைக்கும் இதில் இருக்குது. அதை இடப்பெட்டினா நீங்கள் வந்து வாங்கலாம். அப்புறம் ரொம்ப எமர்ஜென்சின்னு அதில் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம். லொக்கேஷன் இதில் கேட்கலாம். நீங்களும் வந்து இது பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் வந்து எங்கள் ஃபுட்டை வாங்கி சாப்பிட்டு எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. இத்தனை நாள் ஆதரவு கொடுத்த எங்களுக்கு மிக்க நன்றிப்பா.